alhamdulillah tigenga allada akenya do tiganden nan kawa wuro ado kenchu komante aramara mera alla tigana ngai amma alla tigawo tigana ngai wana alla tiga na mama na kunyi akhe faru ara annabi nyimu oni ga kunyi ni noire ikumbe no gari kilisiren ko kui dunan ko kedi oni ga kunyi ndebe xempe gantai ya rabbi gari kilebe ko kengani tongun killenga arninge daga kari ken kille kama lenki owa le 4 avril 2020 sinen qasun gatandi abita nagatandi ujine ado tampile sine wana allah khifarun kunyi na anabi nyimun kunyi o saranon pilli ikumbe no ganya sababu ya no bangandi dunan ko kedi no cross gelobu chuno moga ke wakati beri sasa oni ga kunyi ni ga noire kunyi ne be xempe gantai arni dalando owre wono saranon pilli kunyi ono menjangun kunyi o kapalema o golnya lemo oni su kunyi ne be xempe gantai ono relation kunyi Malé Touré no directeur kunyi ya gako compagnie no hilliwoy Solomon Cissé Mamadou Dramé ni ga kunyi ne be xempe gantai Sresu go o hayni o page kama page Facebook nga wasu kunyi ni wa studio Dambe FM no ni Montreuil Sresu ga radio kama wasu kunyi ne be xempe gantai o audio nga partager ne nandaga site nu su kama o kunyi nga kata su commenter site Cedar de France nandaga wara comité Cedar de Yelmane sitting kama nandaga wara site Jeunesse Espoir kama nandaga wara site Soninkarare mun kama kendo site WhatsApp tana sugadi o ojonunga kenenunga Mali Mauritanie Sénégal Gambie France rekundo wasu kunyu be kempe gantai ono kapalemo ado menjangu Ras Jack Ras Nunu Silla ikumbenuga émission Royga Nighting animene Yelmane voix de Jafunu kama tenenge o tenenge 21h nandaga wara 22h nga o kunyinde ado mamande ndo khantande awakati isu komantenga alhamdulillah lenki oro studio de gadi allah ra lenki koyo ko rasanui o ko sujuru bihindini allah da ko sujuru nyana allah da gadi akembe ganya lenki juman kota ke koy lenki samidin kota ke koy ana khoto lakando ke be gara demana wara khotendi parce que émission ganni o nyana chaque vendredi c'est ça ko ga vendredi comme on ga hoto no vendredi donc mais ça samedi nyani quoi Allah gara lenki samedi ke ko ngira ga su commentenga ya rabbi arna wido sa kinoy lenko tagu studio Dambe FM no gondi na litagu na masala do me gadi citation no benuga okara komo gara kagara mo gombe émission grand débat émission ni émission be taguntenga wala sa sensibilisation qu'il est mare mogobe ago kama okara Mali mare mogo sirega eti mare nyimeni kannanga imanka uni kannanga imanka sire akitene kammo jama marana aro jamane lemun mero menaga ho haqqni kannanga ho nkawa sikki minne jamane lemme aga empobe bagandini na tuwa na kini jamane nga na tu kenyempo atuge mananga ni kebe est-ce que tuge nantana kini marana nga tanaiga bane aba ma tuge nantana kini marana nga wala sa marana kiraga katini na hosronda gai jamane ngondi ado politiki mpame mbalahu bega okusoni nkara ngondi parce que okusoni nkara ngana hay politique yogo nura nyati habambana go yogo nyati qablan kibare yogo nura nyati sumpumpinye alors que kempeti wala sa na masala kunkadi émission keno gonde osuna katina mfamundi politique nganta oga politique kat oga katina politique nyakili siren kama mogobe nge danke aganta burundindi ndini o arundo menaga o kanundi o sumpunundi o debundi aganta na sababu ina burundindi kendi oga buchine betu nantago na kenko saria oro saria gumunka masala nga watsugadi saria nyimeni kananga dika honebe expliquer ngani na letago na kenkako hosu na katina sariantu kenu waso diga mundo watini saria sere sunta kama
sai su gadi anna sariya muriya daga wara jamane nyime ni kannanga jamane tago mana ni kannanga jamane nyime no gondi me dronde jamane lemundo menaka jamane lemun na ha aga kitene mobe jamane lemu iyon kincha ha akitene kammo I karangen kibare akitene kammo I krosinde kengani yonkin tangandenga akitene kammo nandaga wara bre mo sire akitene kammo jamane lemu laga katini na bre I horago ari dambendi mobe jamane lemu laga katini na golle kita jamane nyime no gondi walasa I yare ganta bakati jamanu tananui komi okuga bakaw karanu malinu na limu kwa kunga yere warni bulurondi 6h du matin 5h du matin 4h du matin oga gilli o terenundi nanton daga golli est-ce que kengan kite o menu kara honta kitene ba anta surono ba bon émission ke taw manani kwai wala sa yagena kati nan kite hinunga o sunan kati na masala dome na hakilna suru kitadi chaque semaine o gona erni o témoignini semaine no gonde o gona kati na kebe ham ado gara kebe ngari aro kebe ga kono dangani aro menu ga giri nan tere nan ga kebe yaga mundu chaque semaine o do Kenya lini ke révolution ora jopa depuis 2017 ora jopa mina ora jopa seder no gonyadi na Kenya ko nti haramareme hisringa lawo ni hoy amanya angaro ho jopa kabedi ma mungu kenkai angaro jopa ro serebe ma mungu kenga uda ke révolution jopa do o gidinye gidu rosbach akembe ga nya sababu na mbuguti hinui malindi oga manyu kubenu khalai kumpinu benu ga nya sababu ya nosu grindi otandi wala sa jamane nyimme mare mo orago orakelo na di mobe oga haqqenga ni kebe oga raga kebe dangani o jamal len tirago ngani kebe na litago na kenko har soro ku tamme be go trinkana igan ha kitana di kun soro tamme garaga telle no kutana garaga expliquer na raga famille mobe c'est ça à notre émission que nous gati émission grand débat chaque samedi 21h30 nandaga warama 22h30 1h de temps dambe FM studio Ngondi Montreuil lenkoro temu begari temu ke mu tenta serosui temu ke ni kananga coronavirus wateke bega bugu dunadi lenki depuis mois décembre a girti sini na li a bugu sini na lo Europe a bugu Europe nandaga Asie nangiri Asie na liroma hatambinira okatini Afrique na lononga wateke dokotoro sunta dunadi anga man togonko wateke nogondi dokotoro sunta dunadi anga kebetu anga mako me wateke ara dunai me sul la sama surtout marano benugo o menga nato président o ministre ara sul la sama watebe ganya sababu nante harmare men nantago ibatendi anka nogondi ko uski ko nagati antara sellai golle heti harbane heti keni kabakoy watenga nya sababu yakadi o kan taka tindono me o kan no kusu distance ngodo menaga 1 metre khobera nunga dingiranchi keni kabakoy watebe ganya sababu gananga tegunu ho hontanga melenga ngana tegu seren karanga akamanda uranga watebe ganya sababu ya gananga na trigoso ando suron taontenga me karanga angana ta alhamdulillah gana tananga ni yarakum Allah ek sasa ngana trigoso seren karanga angen ta simmina alhamdulillah yare surtout ko no gatnanda yarakum Allah mamulina gumanya utunan ku tenti mandi toni kabakoyde asurume asukanume même igondi yake bega saka barbane nga kompe nogondi lenki ikanuntonga me diamenta lemme ibe suatu nanti lemme na lingi saranda non koto duna hohoy lemme nyime sasa har nantintos sarana nantinto lemme nga awasi kanadi lemme kana nantinto saranga lengi awasi kanadi kemanya qiyama ngaba katal qiyama kota tellement que kiten kote maga
le menga urni saranga urni re menga awo hara ke menga dunadi ke coronavirus hara kenya ko dunadi katal qiyama to anu ngar ko mo mene natal qiyama kota kiten kote maga saranga urni re menga ko le menga ga urni saranga mobe awa coronavirus nga hari kenya ko dunadi parce que lenki le menyi menan tindo saranga ho honta kotay asikanteni nan katil le menga way mantay nan tintinki nay asikanteni mayinkine mantay le menka nan kati may wala nan kati habay asikanteni away ba mantay acha keni kabakoyde watenna li nanti itentay ite suma kitay ay tenni kannanga woro tasu jogendi obugu tasu na naga sellanga ono kitu nyankati sabunenga wati menenchi no hate nyanki na kurandi wati menenchi o kompo no ni yanki ni kurandi o soron kompo o jogo oni yanki ni kurandi ke yanki ngabe ni ketade keni kabakoyde keni la samehide docteur suganari nanchi hekenga ni kallenko mugun kutu maga tagentanda journal 20h ngana kinya français kundu igana sifrun pakken ko kesran pakkan kra kesran pakkan contaminé anyi meta gunta anyi me sarlena anyi me la samena lew royo gonu kunyi mendi te duna gille nyi me ha kinya keta aw kuma te duna gille tere gani na taguma che go nike bon conseil nu benuga kinoy nangiri docteur nu benuga duna no ndiga crossing ni ke watay igara kubenu kodangani wala soro ka kisini wateke ora kempa ka kati kunye ni kagada no kitu nyankati sabuni nga wati menenchi o mo kitu kini mei o maga tinto mei ona distance loro menaka maski na nyo nunga e ganna nyo kitunga kenda koy mania wasugari ona dusonondi ma Allah gana katina bagu oy menda kati mene ya rabbi wa Allah nya gana arna wateke arna kata baka dunadi agara kumenu raga iyon kinga tokadi arna sogura sire kinya kumenu ga agar contaminer lenki ga wateke no gondi watini arna yonki sakini odi su komantenga agama sire su kita onati ya rabbi arna osu kisi wateke toranga agantaka kiyonoi wateke arna khembendike sinon akoto watem hana wateke no gondi temunu hilli orni se kenya kama datem son garare mu garen teringade kabenu ga rajon kama kabenu ga facebook kama abenu ga ojonun teringana garen teringade vaccin go bogu vaccin ke adga men dalla munmunni réseaux sociaux kama koeke mumanchudi sorondo crime na digi wateke jopé je fais 3 vidéos pour que na soninko ngani sensibiliser mais vaccin ke begari masse vaccin kama holo tu oui vaccin yani ari adga men koni aynan koni mais saro bicharo nan to wasene vaccin ke di wasege segende nyana vaccin ke kama na vaccin ke mundo holo na tout vaccin ke gani kebe mais harija oma duguta vaccin ke trindindenga lenginda video go dabari presque 1 minute mais paran africain yubenu gagajanga hatambinira rangani na wara kumpajin kama igati hajunga kanne suga hatambinira ngondi ho garana 1 minute mais video dabari na kinia tinna kenda bar son kan kanendi na wara katia je pense que warni ke monter panafricain pajin kama wala sa hatambinin pakke bega brene hatambinira ngondi kam pakke bega hatambinira ngondi nandaga wara siam pakke bega di ho gadi anna ho kan kanendi ke vaccin kama wala sa oroga kisini ke vaccin ke mando la sama vaccin ke agriti sinia nanti ina hay ina ken vaccin dabari komi gay timunduni harincha mire gay tekitane mo gombene geli gana ken vaccin dabari est-ce que vaccin ke
kebe ga no gondi aga nyana sababu na wateke kari. Je pense que ankawa isa ni kumenui keni naburu nye holo. Bon, geligara isa ni nabure be agama katina ken nabure kari agar hosuro ken nabure vaccin ya analyse nyana kama très bien agar no haramar men kay mo mene aganyana sababu walasa nanya vaccin sire osuro ngani vaccin kablanga beni anga vaccin gonyana pour kanan kisi watego rintenga watego khawarni agawa no gondi vaccin la wanyana pour kagantan kitana mo mene kana to buchununga ko buchununga karanu yatini menezit coloria kumeno gabe ganyadi vaccin ni dabarni na vaccin keroi wala soka kisine mo mene bon vaccin ke ira ko nanti contamination nyana no gondi igara ro sire sui anan contaminena aga isaye na burebe sini ara kenkari wara hibe ta kamane ada kenkari. Bon amerikanu ikunda hera sukatu wala sa vaccin kera ga tele isaye afrique mo mene komi ikunda européen nyanka huna Kenya komi inyaga munno kwai men keran kempede non koni oy manko parce que Allah nta tele ron jamane nogondi abada nantanga tele ti vaccin yogo nunga na ken vaccin haingei tanga tele kitikare ndabar nunga nanyanga ma paseti imanko nye kenga ni jamane nyi manko komo ko atambinira imanko I hajuntoi o ko atambinira imanko I hajunga kembeneta karsin nankite holli kunjibandi anyeme migrati ndaga isaye kiti kare kena ndabare hatambinira na vaccin ke isaye nonye antarno présent lemme antarno yakay antarno serosi non antarno ministre lemme antarno yakay antarno serosi parce que déjà explique kundangani marno koy ngedan kembe gani misiginenga ngedan kembe segan tokuda ngedan kembe ganya sababu ya na voter na ken taundu nyanyo mankenga vaccin ke rulin kenan kenya isaye ni kenan kenya kallegane nyana di ngeran kenyan kalla aganai contamination wate aganai ngeran kenyani agaranya na sababu wai igora kan taka lebe kitana ngeran kenyani aganya na sababu wai yagara kan taka jirini ngeran kenyani bon sari nge bicha dunga ken vaccin nge jamana nyi manken ga dunga ken vaccin na lonke jamana nogondi ken ninge jamana nyi manken kibare nyi mais vaccin ke ganari nge na duk kisini nanti mbara antaro ninga no Kenya katinga sasa ngantini no madunge ke vaccin garuninga jamana nyi manke be ga ordun kina kay nanti alisa jamana nogondi karsi be ga kine kenna ya khibari akenna isa ire menga ana isa yakenga holo mais pourquoi nge c'est ça la question pourquoi nge pourquoi garnisa nge pourquoi garnisa nge aga grukumanu kara kengani americanunga kebe gani européenunga France Angleterre Espagne Italie Grèce Hollande Belgique États-Unis d'Amérique men gondi aha ikumbe taramare mu yaba le mun tiku magaba population tiku magaba et pourquoi iga tella isae okwai ni kunyime to e watengirti minne a jobe minne a koto konu kara nti kunyeni kunu na nogondi ko hilli ko nakati ko karagi iganta baka sellai nti kunyeni kunu di golnyan kanun tege nti kunyeni kunu di metro nun tege nti kunyeni et mais pourquoi ikunga bra isaye no dui igati tindaga isaye okwai ukuka jamana nyi manko na te kari problème suntai komo kwa ni nyagamunga uku population ni nyagamunga alla ri kun population taga na khairu chukinia ikun peti nyagamui sabu ikuni tuwabu nye ikuni honkulu nye homa kawanyani kunga ho gani ho sire nye ikundo kennan kawa dunari me kebe gani ho burenga okoro kennan kawa dunari okuro ho sire makawa. C'est là la question. C'est ça qui oti atambinira ka réfléchi atambinira remo ka réfléchi karaka yunko languni ka fami keta uka génération be di sasa technologie nda sunguni technologie nda duna so warame groupe WhatsApp nunga nunga Facebook nunga nunga
aswanunga communication lenki anta kutan batendi seconde kibare nyani 3 secondes 4 secondes communication a télé partout tu aneni maka nata karsi maka kanu non que vaccin be ida kibare ngame déjà itawa Sénégal ora virus a circulé ora panafricain fait gabengari leader gabengari et gris il sensibilisation ngame partout wala sa nanji heke kama vaccin kebe ga gris yere na ndaga ku kara o maga dunga lenki o maga dunga kumbane komo ku jamane nyimanko ikumpa jun toy ikumpa jun ni imenu bane ay ari na ha anyame me kebe ga ni jamane le mun na hanga I ha jun tay me kumpa jun ni menu to unum pa jun ni imenu to unum pa jun ni jamane le munga imenu cross ni jamane le mun cross jamais ikungi jamane le mun lono difficulté jamais ikunga jamane le mun lono galère ndi jamais ikunga dungeno hobure ni jamane le mun kita ngeda nkenchuna no nyadi o ko France yere kundu gelike hina gri Macron na ko porte-gene français Macron premier ministre na ko porte-gene français nu député no go assemblée no gondi ko tasu iwa gili na manka ministre de la santé ministre de la sécurité ministre de la défense harincha ni apie ni yonto président nyime wala sa jamane le munga la hiyan kitana mogobe iraga baka kedi mogobe moko kalunka il s'en fout de nous et a junto kui il s'en fout de nous il compagnon à quel menata et mais intérêt bané ya belle vie c'est fini toujours o ko taunu atambinirari meuto Modibo Keita adamuna diga mbane ko hatambinira gara maligari meutu en 1960 Modibo Keita discours no gondi ati agati toro meutu ogono meutu imaute aranta timeno oda abada o maga manya dura golnyanganoi o so honu o menu ni krosi atanta ina abada o jago honu o maga ma ndo maga mi gaga o menu maka atanta ina abada na du krosi tangande no kunga o maga mo jamane kroso ka tini sécurité o maga mo du krosi atanta ina abada togu o menu ano togu mundu o maraga togu mundu no kutana atanta ina abada irame boga ronjini fo mana ken irame kanu ken no jamane nyokenchu o ku mana ken kanu holo o magaraga halle hibe ga gille halle o maga ken kanu no to ga kenya kanna oranto o me kanna abada ati tuwamunu benuga o maga afriki atani krosi igara ekol ka sigindi no kusu anna nyini na nonye megama ekol ka sigindi no ko mene anti ngala nonga abada atigara doktoron ka sigindi réseau suri anna nyini email na nonye megama sigindi no ko mene anti ngala nonga abada ati gelido akanka wana tauna mire nante eske koku mulla eske koku nahamulla morboti ati naham tahiru benu ko kunyi nyongure atani ngalla gana ro jamanendi itolongo kunno kunwai ati gana kumbagandi olokina hay kama tawra sugadi ina tabugo ko anyenyendi abugu mogo agolli mogo oni kharangundiya kama tawra sugadi igana katna hari tandume kita okro tanakatana kita tinno ati kunna maninyana igana bagandi igara bagandi ti togu kebe ken togu begi maka murboti itini ken togu nan togi kunyime bana maka okum maka to abada ken mana ni mania awre ni mania toujours okwa natana dia me kikunta natana okudi parce que na femme bati ken ngana nyangi kama ntagoro sugadi ina tokura ngani komi kunya na bagandi ato agu ni kunya maka ikunya la na golini ikunga tanchege mutu okuna tokoti tampile et pourtant bugumina ko kalleni abugumina ko kalleni ago ke droge be ginke khannenga ni me droge nyini me droge ke amere ni meranta yankini e kebere ga yankini kenna tindangani ayanki mugo atogu ani ki amaka me pour que nan droge ke yankana ni leronan khannenga na yankina ndangani kame godey ankara droge ke ko bujina kayan ki tason ke naraga yanki kame godey on se pose la question c'est ça tomati ati kome suganta hamini ti ima wutenga ati kendo hinne makawa aro demande makawa
ken hatambinira maranonga ken ku marano benu go menga hatambinira o président o ministre o député o kiti kutano ina kundo ay tomara Kenya ko parce que kuma mire abada nan tauna mire na wari in kolandi nanti o ko kachebe kuma foko sigia kita ona haina ke ko kache kutubaka dui na kutubako jamane le munyin ko nkanenga kuma mire kengare harin chai kumpi na tauna tin toti kuma okay ikitenye gi wure abada jamais kungi kitelono e kamundi o kwa kiteni wure abada o kwa kiteni kungure abada o kuta hera sukata nanto ko kana o kiten bosi baki wure o kana hera katu du kota i gagari ni kiten lokure kene tomati komeso kanta mirene ti ime utenga adi ime horakunga ateken komero hinne makawa eken komero demane makawa digameke urenya ne ko kana ko yogo nangala o gara komuku benu ko karanuku no kun kometio ngeran kenchuna komonka chene harincha oro ime uture me ute halle hera sunto maga mo sunto maga ato agunto maga aho onto maga ho so kana nyana fo kompa du ikunya kamara nya halle ya renta kitene bo mod bonu seku turenu Thomas Sankaranu ira kya gacha ikuti kya ntakawa aga gati oro me utu halle nanduta to agusugo aga maga aga garna gollo kara ken to fo ga jamane le munna ken to to kumbane kagan tanunga o ganta hajuna gai atto ngo me jamane le makanonga o jamane nogondi o jamane le munga ken golini na nyoko haju ganta kena gai mare mais c'est ça de même pas yere bane magaraga munu no gulate ahangure anyime horagu magaraga munu no gulate anyime horagu pa anyime awure aso anyime awure boke vakne o ma dunga lenki o ma dunga kumbane karanu yakati kaye ho sugari ananaga karanu sensibiliser angana makita angana mpawa kita anyake angira beganunga anchere suganunga anakri na karangani sere suga daga nunga nankinye makan nogonga na lemunu chukoro katia kari vakine kari kitenkara katino itunje kana kinya nantina toni jingu tukemba tera mini katino kamaga dungelengi kamaga dunge kumbane igamaru ho kaga igamaru wate tanaragai interni wate bagagai abada sabu lemungi kunyi menu maga ya kunyi maga yere ho wi maga yere me mai sai imenu igitela isai okwai komo ko benu gani inyaka munga c'est ça vaccination que kitikare ke sujet wakati onti hakama kino kunani kana kama toujours akibarun kora kama na ngururu déjà wa Sénégal gabe gani imaro de no onundre brujunu ya yala ngaro village nu nyolo parce que village nu o kwanta ho gabe khalai o kwana halle ijongo kwai igana duguto ku yani igana akit igana vakine kero ku yani ketana nduguta o kana ro de no gondi ada kunda honne o ga bakay be khalai jamane ci contaminé watte tanaroy hibiru coronavirus gaga heti bani virus tanaro hatende franchement hatambenira imanko kasabari hatambenira imanko kawuli honne hatambenira imanko karahotu tone go demuna kinda ati twana ata hinnene twano ati twana mpinene mogobe ngatuba nti ai ati sogna nterenga ati siresuga kara tubabu nunya maga ni to agon kita tubabu nu maga nan dukuta ati kenganare mare hatambenira ati kenta hinene hatambenira re munga ndi ha achui mati siresuga ri to agon kita hatambenira men no gonyedi amara ga halle ari karange chion nunye ni to agon kita nunye atangaba alla maga ati kengana nya hatambenira imankenga jamane sui ken jamane wa baka megadi ken jamane wa demene awatele kane atana lejinda bari anna mireta ati harika anna nyini lemme be ga khoro ne gan kandi ati kenga na telngo hari habankanga atanta
nahandini haban kakiri non koto negan kake tara kana kitea lemme bega qoro negan kandi atar kel lemme gana kite atanga nyina gan na habe qoro kati negan kake antana kati haban kanga ata example ntuni kay suna dinga na legende barakama adiga meke tamunyani keno ko hata minna imanga gabiano nga i generation kesu ire karanga kesu nat français ray i generation kesu ta hotu de Gaulle mitra sirak isuna kiatu mangane tindi toma intatu angane tindi modbo intatu angane tindi Sékou Touré intatu parce qu'il s'en fout hajun tadi ken idéologie ti mendi beaucoup benu ga grisa sa nanti ken idéologie ali ni Gaulle Afrique fono kitunya kinimei kelaga telle mobe wapaka ken sujet o garniro sujet bedi ken toujours coronavirus bana nekiani malira honya koy danginte ke mame kabakongari ntaka la dunadi sari o bicharo igara kebenya mare mungarno empon nokunga jamane sugadi jamane lemme anna empon tugana na kini jamanyin mankenga empo ketuge mana empo ngana tuge empo kere gana kakunye agana raga kakunga anyana mani do mania jamana nyimanke jamana lemunya nda swazi na tagundi agani ministre no tagundi député nu ona kun karondi assemblée no gondi commune nu décentralisation ngari tandi nganya ono meru nu tagundi o commune nu marenga saka kato men o meru na mare o commune no gondi mareme ken présent aga hosu na Kenya maga jamana nchu karsin kile na Kenya kitendi ministre sugadi ari dominiani santé kenga kipene sahanga sécurité kenga kipene tangandenga éducation kenga kipene karanga kibarenga transport kenga kipene kilun kibarenga extra comme ça dagana est-ce que tu as vu bon sasa sarian kanka taunu sera kutano kenga ni kiti kutano nga kunka warno kenga nogonde ministre de la justice aga kipene kunga est-ce qu'on a femme basambule ngana taw député no benuga telle député no kuni harunye igaro na no gondi haru tandume ujine haramar mesugadi akuna har bane denge kun député no benuga na assemblée no gondi kun député no antelle sarian croche sarian ngani kebe tandi negane nyana o wara na burku benu tuga kun député no antelle croche a nge commune ne ken no kunne nge commune ne ray katandi nden no gondi nge soro mo kita est-ce qu'on a femme député négatif député ngolo no sikwai tandi nden noko sarian crossinda ado commune le munyi me hare ngani kebe na naga ken katim mandino sarian piganari ikun député no anta ona assemblée ndi na sarian crossi saria ke geli jamane le mun na hagadi mana hagantadi sari bicha vote holo hogatini wi koko kalunta Kenya re muno ko député nunko igara kota yogoni kitum piloto yogoni tanum piloto oui kebe ga no gon maharatu igane bakay be khalay anyura ngani bono dumbe takaninde ganari a kesine ke dogotoron kan hakkan kawaski doru ke pongen pakkan kawaski doru a nakan kibare nga doru ken kawanyana kundu député sugara ndan ko layantalle an jotinan commune yaranonga est-ce qu'on a femme irigi ngamo kita wagana sigi lago kita na mobe maga taguta ti député ninga asuga bonno anken tauntenga anken pranta kam paklen to kan commune le mundi est-ce qu'on a femme kite awan no kukama anta no kukama député lawa gili nan chigi yonki saha awan no kukama anta no kukama député lawa gili nan chigi komo hake piro de beri sasa ibe kanda milliard nu tummi aro kamo 6 millions 6 milliards 300 millions épidémie keri hakati coronavirus ke jope hakatinga igati tamaro mali kawakati mali ya holo amaro holo re kakinye uro jamanu benuga gingini akinye kunji bon adiga menga koni jamane su imanke angan jamane le mumula annan kawana gilnan cikenya wala sallaga hera kata mobe aganta kene
an jamane nogonga uwe hara kana kinye alla ga hera kata aganta burondindini mogobe ibe kanda sarabi charo mali milliard nu tummi ka mosiki million ku milliard nu tummi ka mosiki million ibe kan karsetiyo dunama kini ibe kan ngawo ngira ngara empo kebe tuga amarantenga amaga nunga nanti kudi menu ganari angri ano krosi ibe kanda karske bagandi kenye wala sa iragarno yokudi mogobe arno gadiba arno maske adiba arno alcool adogo kitunchu sanaba yoke manko hospital nunga ba hogarna no gondiba manin kawana nyangi c'est là la question gamen na nonye mais milliard nun tummi kamo kuski million ibe kantira bagandi pour que naro coronavirus nya tara mali no gondi wala sa na mali re mun crossi mais ama détail kini a détail bané ama kini e pingira ngenya kalsini ati gara roki atara mais ka détail bané makini bon a détail ga makini konu kawa gili na gajangen dabari o haru benu gadaga assemblée no gondi député nsigram payere keni député campagne ke no gondi ngani sena garanga ngati ni ga maka député nguto taga imenga kari krosi aga ni tout député gabe assemblée no gondi I warno ni sino ku karagi sunya groupe parlementaire no gondi harin ta 5 minutes kitana nanche wallahi ke diga meti gare wasino ku karagi nyana nan bugu haris minute nu karagi groupe parlementaire no gondi takitana nanche côté begi commune ni tatu igan kawa gilini commune le mun dema mo menen tatu surtout na daga ministre interpellé nanti ministre de la santé nda santé ngabare ngin commune nga ou justice ndangani kité mbale ngabare ngin commune ndi walma transport ndangani kilin ngabare ngin commune ndi walma éducation ndangani karambala ko ngin commune ndi ken député ngabe na nonga et puis sariya ganari kebe santé nyime ga sariya kai tike ngondi nanti na hayna appliquer saribi ci appliquer na hayna qaragolo inta tumme surtout na green nanti wasene ina mari kono ya taxu no ngata kaso suga de kungi qarsunu kitana wi gana bonde essence ngi maga crédit ngabe ngi maga anyeme est-ce qu'on a femme bon député nu nyanga wa gilina ko ibe kanga anda qarsingu tibe kanga na qarsim bagandi qarskenta kin holo agana qarsim bagandi qarske kan kawarno kebedi atela wara assemblée nya wure holo député nu nya wure député nu nya na hayni hingan kawa nya na mugobe a détail nan katina kini ne kondamu détail bana ma kitana kite qarsikedi 6 milliards ka moski million ya resuma kite bon iri nanti sasa coronavirus taro mali iri meru no hoyi khallen kono yogo nati tanakate yogo nati kamesere yogo nati tampilesere ho goni khallen kono iri meringa mais allah yalam allah na hotu medicine ko ni giri ilo sege sege ndunga me maga so ndanga serebane be mali nyimme suruke ni jimme kante gara video be dabari presque nakato makarago karo facebook no ndaga hibe kono coronavirus ke kama jimme kante kelengelege est-ce que namko bon gouvernement ndanke 6 milliards 300 millions a détail makini gouvernement ni la koini sasa pour qu'on qui se que coronavirus ya amaga burundi ndi mali nogondi ti sere maga bugu sellay sugon challem palle o sun taw o batendi ma ille ngana kay ira ke ko de bon ke ko ngem palle sasa ko no kaga ni cross ndanga gendarme police nationale garde nationale wuronga na ro sugon challe leta ko mol num paka partout tu vous ministre de la sécurité Salif akembe sigintenga ti yonkin crossindenga agawi kane I warno do Bamako nogonga nan crossindi Bamako nogonga kubenu ga juka gagene kubenu ga tabalengumu buruga ga no hotel nu bar nu ita sun très wuronde otikeni Bamako ay beaucoup ti sasa kenga nanya Bamako oko ga benu ga brusurundi non kana kamo est-ce que watelle no ka cross wurondi ba hisu gana giri Bamako no gonyene we rezonu ku khayinu siga sonu kun no gombanani me ku benu ga halle buruzunundi no ho honta cross no ko makanu parce que o ko ti malire muy karay we et pourtant naburan kware gana giri I wuru ka to kwai
ananye garde ngurnu ka to ko debugmunga gendarme ngurnu ka to ko debugmunga debel le men chwa kapeme na taunde ho wan kawa kibe to nga tukana anga ma tuga inam pawa siti na ro mobile no gonde me tandi ndenganari cross ndenganari non okuntadi ikumbe nuga debu khorondi ani kumbana yakama journalist ndabarde anga na analyse ndabara anyi makta anyi maso hamunu mali mare mo daga mo anyi maso famu mareme ken koni o ma barakenga darmen kitere ile mani kono iti coronavirus kero fanka kebe ga kamana lo mali abulon dem panka awai nangabo bo sasa jamanu wa hatambinira ngondi anat ko Senegal Niger Burkina ikunda maniko ikunda hay sasa igarati jamane le munan tawu urondi walma kendi ima bugu sellai hinudi yamba kundi anati courant facture nu kaso so garanga kurabe tukana wanga jibe tukana uwe yoke ngana no jamane no gondi commerçant ngana no tay adde douane jonko comme français no ngana tekene ino bugu kenga wala sa comme yokube no ga gagene hono bugu yoken jonko nga sukran kilo gani tan chegay ina tora wara tandume wara tampile bagay uwe katim kilo gani kamay inate wara tanchegay wara tampile bagay kesni mania noyenye jamane le mundangani noyebe gani parce que ko holanda impon kini kunga bo sasa ko menu ganari kote ngano kama ikunya kawana girnan chigi wala sokura ga noyen kitana mo mene o ka ken kote be saro bicha bugo anogondi Niger nu ikunda karsin kutu ma combien de milliards i jamane le mun krosinde ndangani kaga to mali gara hebe quoi ndrengare malira 6 milliards 300 millions kini ka ile tini gadi ti karsinta mali kesindi kote nga mali nogondi lenki ira kontu nyangunyi nanti be ga mula nan demandi wala sa mali raga baka ke kote di mo mene sino karsinta mali maka gedan kendi o impon to halle ne impon kini jamane nga kote li jamane nkoro ko krosini jamane nyile tino kuda kali to kuno kitolo jibandi ona jamane ndema kaba compaire hari ma ya gutike kongenga keno gati un gouvernement incapable inta hari yagun ça c'est honte totale wallahi billahi mali dangani mali wa Niger kane Niger misigina nga mali kane mais Niger président ngara kebe ngara hay kay men daga ta Google khana katu coronavirus keroye Niger gara kebe nya Burkina gara kebe nya ikuma mundi jamane le mungare ikunda hera katuna bugi jamane bilzenyeri naro jamane le muntara sari bicha bugo ke kotedi kebe ga gani jamane kite kilunga ana kite kilunga nanyilo ho baka kunkai jagundi yokunu ho bagya courant facture nu jim facture nu koku kallunta ay ti jamane le mun nangani compte numéro nya hayke senta jamane nda iberaga kebe rondini anna kini okuto mireke okuma ke hamuda ni nyimpontu ke halle magistrat tana mini nyimpontu ko halle ma docteur ka sekita nyimpontu ko halle makara la sekita nyimpontu ko halle kili sirentanunga wene tele nyaage to tronga halle ti coronavirus li bang mondial nga kasu koro ngutuna kina gai kenchu kama jamane ni mere mun karsinto kenchu kama agama hera sukatu agara kaskawe bagando blizendi 6 milliards 300 millions nanti kenga nyana sababu no crossi kama detail kini agankawa nyana kebe kama ko akale tina kadina kara kontu nyangara kontu numero nyawara ti serve ga mulana ndemandi ngesimeri ibe kana kame aro tankarage million to kaso sugadi kame aro tankarage million akasu tuware Dr Boubou Cissé Premier ministre Mali Premier ministre tanyiraro million no ekragi
75 millions bu système tiro hobugi qat itware ngare ibe kam matiro hobugi tware ngare ministre suntano nga kebe gatini ndo hobugi tware nga député ta malanga tini ndo hobugi tware nga wala sona côté no ngeri kion côté ora katina mpaka de mobe wono jamane le mundema ayi ikunyi la mundu no kwa ikadi to kunduru khoto kebe gano ngokara kebe to gara mpobe twa tira suiga asunya me lew ho ntaka kesindi kaduru khoto kana ho kai empo hetire ora munda ga maga me continue moron paike kan demandi hakun medo Allah banque mondiale na kemuku kamo FMI na kemuku kamo Mali gana daga Syria tiwa Mali gana daga demande mundia kuga Mali demana kay medo Allah Mali wa telesigi FMI nga kamo FMI nga kemuku nanti Mali akamana kyanye jamane lemunga FMI nga Mali demana ana demana timine banque mondiale na Mali dema ana demana timine taswa kona kada Mali remu karaka yin kollangu nyu honne ka fami keta mare mo bega Mali mare mo sire heti ibe kan gouvernement créé 2013 lo sasanaka c'est suma alhamdulillah c'est suma khair kita ko tasu akapaya anta bakay angane tinu kumane ngatna alhamdulillah kumane ho konni hibe gam bura lenke kallenga lenkanke mata alhamdulillah kumane okuno wunya na kundwa iba est-ce que Mali rani wunya na kundwa daga naba o profitera nya ke coronavirus gay directeur général de commerce kebe khata untenga ti jagunden kibarenga agara maniko ache soni ngarare mu ati igaraga interview na tirndi nanti geligati frontière no antere yokera ntarno yokera ntabaka bo sasa yokubuchu meruga Mali no gonde sasa tiramugo nanti commerce anu khanunga kunu ganta hinene I haju gantadi kuma ga tini kote mbana na lota ikun kite mbane dangani noye magari abada tukun ka kamara yoken chetundi ateske interview no ni ti gouvernement nyamanda kem prix fixe ba ate ay ikun mera digame mugu khida krosinde ngame interview no ni tanna krosinde na me kamo angiri na sege ndenya kamaba ati kuma giri na sege ndenya kama holo ki wara sege ndengu tuti kamunga na li ati bo pribane nta Mali yokenga watara sete watara yankana kuma kutandikenga watara sete watara yankana kenni hakati menei la yanga ne jamane no gondiani kite nganonga wati kana setundi kote nganari akana yankandi tune me jamane tu marché ne kundwa moga o wati be lenki jamane sugura minen tan jamane le menyon kincha hanye dinanta annanta na nata yonya takana kesunu mpaka gato directeur ngarebe kwa tikunyi me mata utike wate keri chui kun kama gili décembre wate be digamenga konni atiti wate keri chui Mali kama ikunyi me mata utai bon ona tikwa no kumaranonga ona tikwa no ku krosindanga ona ti kote ngana kwa no ku demana angen krosindanda marananga titi hili chui ke kama ikuma ta utai tari chui kama anan jikelo no kodi keta ha Mali na meni jikelo no kodi keta tari chu Mali kama timata utai lew tari chu kama aho kesa coronavirus aga nyirni iganya diga men kono Mali ni kankene est-ce na fam bo coronavirus le na li Mali wuli nante a gala ko ni kankene aw gama hera ka to harbane awali keta kenge hontinda bononinde halle hontinda bononinde halle adiga meke wureni kay honka uyo kunjongenga akem pajuntadi kotenga honka hay akem pajuntadi nasab mania ake aganya mogosuri alhamdulillah pikir burenta ronare me iti burenta kinare me aga minni awi gande kitana ga lingara mobe har maru mboto kana ya tampile ujinai jamane qarsinga maka akem koni ka ha jusuntadi mengeran kenka agantingeran kembe maka déjà sari coronavirus mbechari su 50 ora analyse nya anyu ujuru nakati ay
ira kamo karagi kahai koy dangi teke ke koy no ne kadira nyak ira kamo karagi kahai no kuno a ujunu karagi sukran 50 bani ujunu karagi maron 50 koy dangi teko kara kagara o tanyi ujunu sikido kamo na katai maron ki ujunu nakati 50 bani et pourtant aro Mali coronavirus numéro est Mali antar 3 semaines back déjà ho akinyeke arno sukis no tanga arna kote ke bugu Mali kamar na ke watte bugu Mali kamma ke gana tinkinya kasoy o nyana kammo o brene kammo dulle nga mingiran ken kari hoke nga nyanoy na sab Maria agana nya ujunu sukaran 50 ganya ujunu karagi asentingira asentankenda ora ko bono ba parce que 50 gana ujunu karagi anna ragana keta sukran kilo ona kona keta kamero tankarage ou kamero tanagate garaganta sukran kilo ko bono kwa maron kilo ngani tandume ou e tanyere araga kame ou e kame de ho est-ce qu'on a femme bon ite senta jamanenda mogota jamanenda ngani ministre yogo khibaren koni nanti sege ndenya ministre ke kama na cross ndenya kama kalsi be garno ministre poske no gondi kempentai chaque weekend sugara na milonu tamme autunari jibandi tikenna weekend kalsinga so ngarare mo garere tenkare mari ministre wa ministre no kuno gondi chaque weekend ko sugadi jumande la kenga na yankana gollenga ana milonu tamme autunari jibandi araga tele tike weekend karsi agaga demande mulunu jamane le munna maga ti parce que coronavirus li to kote nga jamane ndi karsinta jamane kesindi e ministre yo ko milonu tamironi jibandi tike weekend karsi e kon kramo nu ira grève nya article 39 nga i haqqe i korakitana ite karsinta kesindi e ministre yo ko milonu tamironi jibandi koy bane bitoy koy sugari milonu tammi tikeni ke vikene karsinga yoga wunu di haqqenga kurakitana kenya na minna Mali bu ile mani yana ko kramo ko nunga igira wati mpaka kebenya iga maraga krangundi ara sukutu bakitu warendi asukutu bakitu warendi ke mois de février ke mois de mars bega kara tugaru benu garo ekol kramo ko nun kontundi igara kotam pakke be wara igama daga kara bura sukuti maka grève ke no ni gara kotam pakke be nya grève ma ada sukuti maka i hakke makite bane hokuti maka me ministre ko wa tamuroni jibandi milonu tamuroni jibandi ke yara Malia hanje to honta kesinde ke campagne be ho anu gon sa ke election ke député ngote be ho anu gondi billahi anga partunu ngalla igara kasi be finance kedi gana kandangani anke nyimate ni attends est-ce que nanka to Mali est-ce que ntinyo kungutu nan koron ni ntinyo kun koron baka Mali nandaga ito honta kesinde harbane jamane le munna drogoto na nya alla da wa demande mundini kana nya alla da de ti demande mundini tagalli kharaga impuntuga agaraga honya ministre nga kamana milonu tammi ututi ke vikene karsi coronavirus li duna sula samantenni duna so hamini jamane lemunga duna so qarni wa wurgene li jamane lemunga okuy mankon kunti ay qarsinta kesindi ti wa demande muno jamane lemumma shuno ironto crossini oku karao o breo yukum paju suntadi ka kumbane kenta siki haju gana kinyoko ganta sokonti midi batenga kadi kumbane kenta siki i haju gana kinyoko kadi doke marei oku ganta sokonti midi batenga do maneya ujunu nakati do maneya ujunu hilli ka ko karegi gaga ujunu nakati ya election ngana wa dipte ngotere sasa ora sungari ora ta sene tasu yata oda sungari na su analyse na su tutok suron vote ujunu hilli suron vote ujunu nakati agati coronavirus nyani okunyi gajanga nanti malire munda ngani kama bugu oga ke wate beri kama wate kinyadui kama wate kinyaka marimunga kama wate kinyaka kanunga Allah
malere munyang bugu na naga wote wujunu nakati malere munyang bugu na naga kira sikido wujunu karagia kaun karagini gaga do kenga imar simme wate et pourtant wate ke ganari agana koto anke mbega raga wujunu nakatiraga anya kibareni ikum paju suntadi deja ikunga yoro kemere kenkita. Moi je pense que amire ne anyi mai holo na mire jamane nga holo amire na anyi mai holo na mire jamane nga holo ke cross ndebe iga kamana ko nanta urondi à partir de 20h sere sumba ngari sellai wa seno police nu kada yere aro gendarme nu aro garde nu cross nde jamane lemun cross nde tongunyani saria tongunyani kebe ganari nantanya jamane nogondi jamane lemun chuka dunyetai ona nyati saria killen kama me dange hakke na magaradi o analyse nu ado gara kebe kita nogondi police nu kawena dange hakkendi digane be kata haranga ran kan nogonyadi mika kahangan kan nogondi kesimedi agati sere mabugu sella angana sere ngari kallakenga angara tirndi agati likarakai alli mania ara manan kandangani karasallo mais sere kata magaro ikandi anna kawkenga ikan nogondi ti parce que présent nyandako e présent bajana ken jamane lemuy juga na ken jamane remo wakundu ko dangi teke kenya nyangi na yugo kasella kana kata makan nogo aro halle kandi ikai makan nogondi lemundo yakunya mbugu ama kinye kei manin charere ayi anyi sella nyai iti sere mabugu amero holli kan nogondi kha akinya li kan nogonga kha har kiura tellia eitime agara telle kamoro holli kandi ada man sella nyai kat kam ngari sellai anyi mom lo ni garazindi araga ngara kanu awura ro kan nogondi ken mania parce que amuna sari andro ara sari andro mi kaka humana makan nogo ken kayta hotanere premier ministre mbe foyenga ko directeur de cabinet premier ministre bu si c'est directeur de cabinet ira kellaga ira nke khawara nogondi wuro debe nogondi ira raga nandaga wara garda binga awi garda binye maile nga karne ille nga kare katimani igati karasania ati yoboy kani police nti boti sasa sigo ndaga ngarankandi ayagu tellement ka galla same ati ay tikuna noir keta imate le kanji premier ministre directeur de cabinet arage ke khibare gilla arage wuro araga wi garda binye maile nga karne billahi lezin tamunya ni tamunya nanta gilli okino kunega o crossindano o jikenga ga kamma ordu nyani jamana ni manke ngara kini me ga kana ragarte hakle agana nyang mogodi boroni de ganta kebeti kenya sireni duna hosugari anyana respect no gonyede awo kuma ga france yere autorisation angana bukwa ganta maga police no ngana ngari inantirni na holo aganta maga ando alman be gan kawai gana kellanga inangara annadaga moma ngari jamais igara sere kata birdi mi kanogo non kondo eti ona buku ken sujet ora sujet go kitake ngani o haba yogo nyakate nyani ara tanjike ado hosina nya france aga golnere tanjike ndo hosine alla ra nyagara hondu benu kitani kawmame araga ka gobo bamako agaraga nyenye be gobo ara nyenye ke gobo keta nanti inare dabari minakati igana retraite na laga hiye nyeke nogonde kake nogonde ara gobo gelli kampakati 2013 bon agara nyen gobo nugube sereta na garaga nyen gobo a nyeke karanga bo kenkama ngadaga nandaga tagandigu kase kebe gani france yere wo haba kebe gani france nandaga tagandi kenyi nyekedi wo haba ke agri france agadaga aranyaro golle ngame ati karasati nam atanga golli kenyi nyebedi aranyi wo haba kera kuruli kakere ara kuruli kakei nanyi lu khulle mbane tagana no gondi me keri kalle ke oranda tagana ken kalle ke ati karasati nam ati bonki ngata gandini kenyi nyebedi o ati skan kallenyani ati kallenyani ati ay atan kalleti ati kallenyani ati keninge me akalle
adi permis bagandi ni titre foncier bagandi akay tunu ci su bagandi ni warawre ke bane khari khallun ci bagandi est-ce qu'on a femme bon ke khalleni 15 ke khalleni 16 igo khase ke khalleni 15 bane ke khalleni 16 ibe soit to 15 ke na 16 kaneu ati krasa annanya allada kenin ke khallenye tanji ke sinenga France nga golini ngara manyuma kon kasuru meru kita ni kawma mei mulendi me ne sungure metron do menaka kan kosi drogo ton kallen to maka iko ma dungede dagari tellanya kitenye kite yega kite nga tahana tahila tasika tanu nakati makarago asulungo habake bega Francia khari ke go mawara igo nyile tele mani tananya nanyile tele kite tana kutu kadi ti paski ti trifonsen kama togo begay ti ken togo heti igo ke me toy nanya kengara kankobo serebe ken togo nyampina akay tulun kama koma ma togo sanze araga kite ngututi kenye hokurumba kadi bongele kite ndabar ne kadi ay ti bo tongu ti tongu tay ko khaseke maka kebe ganyo France nyaka te ko ke ti tongu ta maka ti bo janka no kompeta khalle bo sasa na no kungara na nyile tini fana million ko tamituka igu bareke ya igu khasen kata tinta wala kundre ati sabu ke gara nyinyen ko bo kebe kenya trompi na kaitununga ima yelema holo me gara dabari meri be indaga ke meri kiti batena titre foncier sui Allah ro habake demagar na seda non kita kita nyile lungonay kebe ga bamako atinta wallari kimilonu tambe ga koni inta walla abada fo ina kinyi kempenye magana kimilonu tamikin etugike ya kini kinno kunwa sene maniga kitanonda ama to haranci qarsin na qoto kenda France hurten na qoto kenda France mulle munye na qoto kenda nyinya kbaren kite France mali nokondi ama no lenki serebe nyinye nga rage nayi kafundi na nyama mini kenna nga bade ser gaban ca khaire fawu nokondi iro yaganci ni nyenya lagia jagwa koloka kiran kulle et pourtant kay tinto khatimanteni intrugoto malikitano okutungaranko nyenya kbare noku ina ga korosi siri o haba ke koniti inta walla a koni maraga kite sui aga maganya kite ke aga manya kiti bane gati ta tonta kaitinga atima tonya changer holo ima tonya changer holo mais no kunni kallenye akallen khani député ngote Allah ranya premier tour adangi alhamdulillah o Allah kunyini na noiri député ngote ke ado coronavirus ke gemume okura viro gabu nyakamba okulingu nyime na girndia do harmare munyon kincha handangan premier tour nyangi palle sorota miro segu kunkoni dangi tako kelenga yo kutenga le 19 ke qaso deuxième tour kawanyana oku yelmane partinu benuga daga MRDA adema kondo yelema do RPM ikunya na liste bane kama daga kanera ke liste appuyé na kendema MRDA adema igawa liste bane kama yandaga deuxième tour nga yo toujours jumariye samedirie mogari seken ka kama député ko ke harin jokuma wara surtout kebe gani yermane député ko nga o kuranta walla kundure pasanga ne tinana nya kame aro tampile ujine hare assemblée nogondi ananya to ko nganda ananya ngatu ananya ngatelle kebe anga kentu ananyi saria ngutira anga saria ke metu ananyo ko crossinde anga kentu ndadiga ngabe mugu yelmane munumuno ndinonga konno nyagude konno ndanya kundu diga ngabe okunta konno yagura do kabila yagundira do sumpu yagundira nous on s'en fout ça écoute le peuple de Yelmane population que nous intéressé Yelmane menoro
a développement kenyo ko intéressé yelmane gemme kenyo ko intéressé keri na lo yelmane kenyo ko intéressé iti mamaru la tampilero ho sinanya assemblée ndi amo ho surondi yelmane tina sababu akrambala gonga okutibo ke tipito ngote bega nyana sasa aha est-ce que wodu tawnu khariba na sororoni assemblée ndi kubanu kan tatu mamaru gara tampile be nyoga halle ona nyille ame sino tammi ame sino karagi ame tampile sinanyana en arrière khariba halle khariba ochino kara me koni ken na ga khibari kara me kanu kara ken na ga khibari kara me debun kara ken na ga khibari mais politique ngani kemeno kuna Kenya mudu na tout agata brondindini mobe c'est ça qui nous intéresse Kenya ko intéresse commune ngani kebe Kenya ko intéresse député ngani kebe Kenya ko intéresse kebe ga tele kamekero tampile ke ujine haramare me mparenga fana toi kebe gani c'est ça ndi daga kane candidat nous il manque convoqué il m'in convaincu fana non parce que allanta serenya na candidat nanti kenna naga kame aro tampile ujine haramare me présenter assemblée nogondi aga tele kebe fana kento holo kenga ni kebe ken o gabe khari tinketi nga basuru soutien nga basuru soutende di l'homme qui fort il place qui fort basuru ranaya ana toi kebe daga kebe da on khawana kini kenye noko yelmane votenet kananga hen aro konnahu kena kekadi kena ke qablali keni de wugmenye keni kay moi je m'en fous ça gars du sunta kendi mais l'homme qu'il faut il place qu'il faut hon kini serenga kebe gatu voter serenda kebe ga dipita o kemetu voter serenda kebe ga pasana voter serenda kebe ga ndemana voter serenda kebe ga agnaro assemblée ke nogondi agatu nante assemblée ke me kananga voter serenda saria nganari aga saria ke hayni holo na karana tu sara bichatu wi ndunge voter serenda kebe yoki saga ntam magara gilina ndema mogobe voter serenda kebe karanya mbala ngane nonga araga gilis na chiki mogobe c'est ça kenti yelmane candidat suganyu nonga modunyo hohoda na basuru konte baka oui mais qu'un petit nga basuru soutenir hein non mais ana toi yelmane ogama hay on vote ti keberaga keberangani ona kinai ogona ton vote to konna kunyi ogona ton vote ti henyi ogona ton vote ti butenyi toujours atalante le kania atalankaria mais jamais agasiki jamais agasiki mais yelmane sou vote net kenye hen konna ko yelmane sou vote net kenye yelmane sou karet ke henai hasida ru mais oda mina aka to kwani baninga kanyaga gidime tiringa jafunu soroma aka to kwani baninga aka to ko honi yelmane aka tikalungura ko no ko do menaga mais pourquoi toujours henu ngo sondo menga katime pourquoi konna ngo sondo menga katime pourquoi oga hina yelmane karna pourquoi oga hina yelmane toki karana o maga yelmane karna on se pose la question odamina aka candidat nunga sagnadi il manque convaincre le qui il manque convaincre kumbane l'homme qu'il faut il place qu'il faut basur dan kawa asigrani arawai kanonati inshallah samedire mingara ke développer one love à vous tous arna samedire ko ngira ka su commentenga no ni jamudi dans BFM. On revient dans moins de 3 minutes. On revient dans moins de 3 minutes. Soninka lemu soninka hamukano wadaga kunyi wadaga ganda hakat nanya bangesu mahakat nanya dingrasu watakadanga khaduki akati adi kharim pogabe aywa gillaga nani serebe kunga ngama dambe fem kharanan kelenki aganta telephone no nga duro khota na télécharger ba khabar lungu kubeni garni i joppe bakka fonne ogan kawante ni jofanda khay agence khore bende chane aga tweet so travel agence nyani de chane ido radio ka khore ki ga golnyan domi agani dambe fm gille kebe gena ko trendra masafirra mareme ankembe hataji ndenga bienga nandaga afrika biye d'avion nyagal lingandanga annan follaken ko to aygen follake be gene dambe fem follaken
biye de bis nyag linganda ngamul nandaga dingaran tanya Europe jamanunga folak nga harsa anna dambe fe makata bis nyaga linganda ngamul nandaga Europe jamanu tana folak banan nekiani anga kata mare me am xempe kembana ki agence khore kunu agani so travel isage khadi ir location de voiture nungutu niwtu nira khada nga kha disponibilité nga khagana nyamulla agence solidarité agence so travel iti intosoni kembanda ngare madama sarisu agane kharki ngana nya fatan kulle nyimme angamul nan daga tuna lolo mandigere men fam so travel ti anga munna na chambre d'hôtel anga na yakan nokube jatigi kagantamma ado na restauration hona nyige restaurant posire ado na assurance ngutu na kahambiyenga so travel ti wa kesu dabarini ampa jungania annan li radio kan koreke radio Dambe FM angana munda nikita anni khirike numéro portable ya 07 53 61 78 62 angana nya France tarananga ala wetele Dambe FM studio nga ala wetele bi kutito nga 278 rue de Rony à Montreuil ala werili 00 339 54 96 01 40 wala 09 54 96 01 40 angani Espagne tarana nyai ala waikita Barcelone 00 34 72 24 21 380 geliangani Sénégal tarana nyai ici à Jinkawa Dakar ala waikita 00 221 70 87 14 788 angani Gambien Kenyai ala wairili 00 220 30 66 840 wala 00 220 53 50 206 yo ala waikita site ici